Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to the English class. In this video, we will learn about English language together with me. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Muhammad Irfan Hakim. How are you today? I hope you all are well and enjoy this great moment on our lesson. Before we are going to continue our lesson, it's better for us to start everything with a prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidana ilman warzuqna fahman. My Lord, increase us in knowledge and increase us in understanding. Amin. Jadi kawan-kawan semua, pembahasan pada pekan ini berdasarkan pada silabus seperti yang dijelaskan di minggu kemarin. Kita akan mempelajari apa itu pronoun reference dan mengkaji sebuah teks yang berjudul Global Warming. Lalu apa itu pronoun reference? Agar lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang muncul di layar Anda. Sharon Yi lives in Taiwan. She has an apartment near the National Museum. She likes to walk to the museum. Sometimes 2 or 3 friends go with her. At the museum, she learns about her country's past. Mari kita lihat penjelasan yang ada di bawahnya. All the underlying pronouns take the place of the noun Sharon Yi. Semua yang digarisbawahi adalah pronouns, artinya kata ganti, menggantikan posisi dari Sharon Yi. The noun Sharon Yi is called the referent. Kata benda, maksudnya Sharon Yi ini ya, disebut dengan referent because the pronouns refer to it. Karena kata gantinya merujuk pada itu. Seperti pada contoh, she has an apartment near the National Museum. She yang digarisbawahi adalah merujuk pada Sharon Yi. Kemudian, she likes to walk to the museum. She menunjuk pada Sharon Yi. Sometimes 2 or 3 friends go with her. Her juga merujuk pada Sharon Yi. Tapi Anda harus hati-hati ketika Anda menyusun kalimat yang di dalamnya ada pronoun reference. Instead of helping a writer to avoid repetition in his writing, alih-alih untuk menghindari pengulangan dalam penulisan, the misuse of pronoun reference contributes to misunderstanding in reading. Salah menggunakan pronoun reference bisa menghasilkan kesalahpahaman dalam bacaan due to its potential ambiguity created. Karena menghasilkan makna yang ambigu, seperti pada contoh yang di bawah ini. Jane told Helen that no one would take her away. Jane memberitahu pada Helen bahwa tidak ada siapapun yang mengajaknya pergi. Her pada kalimat di atas, the pronoun her is unclear. Pronoun her atau kata ganti her ini tidak jelas. Pembaca tidak bisa menentukan. Her ini merujuk pada Jane atau Helen. Contoh yang kedua, although the motorcycle hit the tree, it was not damaged. It pada kalimat yang barusan tidak bisa menjelaskan untuk pembaca apakah it ini merujuk pada motorcycle atau merujuk pada pohon, tree. Oke everybody, itu semua tentang pronoun reference. Agar lebih jelas, lebih paham, Anda bisa menggali banyak membaca di referensi yang banyak tersedia. Selanjutnya, akan kita lihat bagaimana aplikasi pronoun reference dalam sebuah teks yang berjudul Global Warming. Before reading, look at the picture. Can you describe what happens to the earth? Why it happens? What is the phenomena called? Ya, global warming. Untuk teksnya, kita akan dengarkan dibantu oleh
native speaker. Ayo kita dengarkan apa yang dibacakan oleh Mr. David. Okay students, let us read the text. Global warming, increase in the average temperature of the atmosphere, oceans, and land masses of Earth. The planet has warmed, and cooled, many times during the 4.69 billion years of its history. At present Earth appears to be facing a rapid warming, which most scientists believe results, at least in part, from human activities. The chief cause of this warming is thought to be the burning of fossil fuels, such as coal, oil, and natural gas, which releases into the atmosphere carbon dioxide and other substances known as greenhouse gases. As the atmosphere becomes richer in these gases, it becomes a better insulator, retaining more of the heat provided to the planet by the sun. The average surface temperature of Earth is about 15 degrees Celsius, or 59 degrees Fahrenheit. Over the last century, this average has risen by about 0.6 Celsius degree, or 1 Fahrenheit degree. Scientists predict further warming of 1.4 to 5.8 Celsius degrees, or 2.5 to 10.4 Fahrenheit degrees, by the year 2100. This temperature rise is expected to melt polar ice caps and glaciers as well as warm the oceans, all of which will expand ocean volume and raise sea level by an estimated 9 to 100 centimeters, or 4 to 40 inches, flooding some coastal regions and even entire island. Some regions in warmer climates will receive more rainfall than before, but soils will dry out faster between storms. This soil waterlessness may damage food crops, disturbing food supplies in some parts of the world. Sebelum pada pembahasan comprehension text melalui comprehension questions, akan ditampilkan dulu examples of reference types, macam-macam reference system. Jadi reference system ini bisa merujuk atau refers to noun or noun phrase. Bisa merujuk pada sebuah kata benda atau noun phrase. Contohnya, John and his father wanted to buy a large train set because it was on sale. Jadi it ini merujuk pada sebuah noun phrase, a large train set. Atau juga bisa merujuk pada refers to a clause or a sentence. Bisa merujuk pada sebuah kalimat. Contoh, Mary rides her skateboard in the busy street. But Mario does not believe this. This ini merujuk pada satu kalimat yang terdiri dari Mary rides her skateboard in the busy street. Selanjutnya kita akan melihat pronoun reference atau reference system yang muncul dalam teks global warming. Jadi selanjutnya adalah ke pembahasan pronoun reference ya, berdasarkan teks yang tadi kita baca ya, yang tadi kita dengarkan. Ini instruksinya adalah choose the best answer based on the information in the text of global warming. Yang pertama, ya, the first question. The planet has warmed and cooled many times during the 4.65 billion years of its history. Its ini menunjuk pada mana? Ya, A, times, or B, 4.65 billion years, or C, the planet. Ya betul, its ini merujuk pada the planet. Kemudian yang kedua, the second question. The chief cause of this warming is thought to be the burning of fossil fuels such as coal, oil, and other. Jadi this yang digarisbawahi, the underline, ya this ini merujuk pada apa? Ya betul, merujuk pada global warming. Ya. Nah, ini untuk menjawab ini bisa nanti saya tampilkan teksnya ya, diberikan PDF-nya. Itu harus bisa melihat, harus untuk menjawab ini berdasarkan teks yang saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah as the atmosphere becomes richer in these gases, it becomes a better insulator,
retaining more of the heat provided to the planet by the sun. It ini merujuk pada apa? A. The planet, or B. The sun, C. The atmosphere. Ya, bagus. Jawabannya adalah C. The atmosphere. Lalu kita yang keempat. Nah, ini yang keempat ini betul-betul harus sambil melihat teks ya. Nah, over the last century, this average, ya, yang digaris bawahi, the underline, this average has risen by about 0.6 Celsius degree or 1 Fahrenheit degrees. Sorry. Jadi jawabannya adalah, kalau merujuk pada teks, jawabannya adalah A. 0.6 degrees Celsius, or B. 15 degrees Celsius, or C. 5.8 degrees Celsius. Jadi jawabannya adalah B. 15 degrees Celsius. Okay students, that's all about pronoun reference and the text of global warming. Jadi pada pekan depan akan dibahas lagi lebih lanjut tentang to be, modals, perfect, and auxiliary. Dan tentu di pekan depan juga akan dimunculkan teks ya sebagai comprehension untuk Anda semua ya dengan judul Scorpion. Dan di sana akan dibahas secara mendalam grammar point-nya tentang personal pronoun. Dan tidak lupa saya hadirkan comprehension question berdasarkan teks global warming. Anda bisa menjawabnya di Google Form yang telah disediakan, yang telah saya kirim linknya kepada Anda. Untuk pertemuan ini dicukupkan sekian. Thank you for your attention and thank you for watching this video. I hope this might be too useful to you to develop your English ability. See you next week and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.